Ating pagkain ngayon ay vegetable salad. Lagyan natin ng tuna. Tuna. Ayan. Ayan. Tuna. Ilagay natin. Ayan. Halo-halo. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng balsamic vinegar. Balsamic vinegar. Konti lang. Yan ito. Kahit anong vinegar pwede. Pero mas maganda yung balsamic vinegar. Yan. Sarap na yan. Tuna lang at saka vegetable salad.